Таджикистан просто поддерживает меня всегда. Они всегда поддерживают меня. И мне пишут: ты молодец, ты мужчина. Таджикистан — это перс, это мои братья. Спасибо большое. Дай по-фарси من میخوام بگم که خیلی ممنون، خیلی لطف کردین بابت تشویقاتون. سعی میکنم همیشه دل فارسی ها رو شاد کنم، همیشه ببرم. امیدوارم که همینجوری پیش بره. از مردم تاجیکستان تشکر میکنم. مرسی. Сейчас еще раз. То, что сейчас ты сказал, это были слова благодарности? Я просто спасибо большое Таджикистан, из персидский народ, я так и сказал. И у меня флаг есть. Я не скажу, я иранец. Я перс. Персидский народ — это очень большой народ. Поэтому уважаю перс, таджикский перс, афганский перс. И другой есть, я сейчас забыл. Я скажу персидский народ. Вперед! هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تو بی سر نوشتی ما وطن وطن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تو بی سر نوشتی ما وطن وطن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خود محبت داشتن. چیست استقلال عزت داشتن، بر دیاری خود محبت داشتن. در زمین شهرتی آزادگان، در زمین شهرتی آزادگان، دانه مهر و صداقت کاشتن. دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهری تو بی سر نوشتی ما وطن وطن.